तो फ्रेंड्स देखी पारे बर्तमान कलाहांडी जगार कलाहांडी माने भवानीपाटना बर्तमान मंथा मंथार जो प्रभावटा स्टार्ट हो गला बर्तमान देखो सांग माने आज मंथा प्रथम दिन तार माने आकृति आउ तार प्रभाव किमती प्रकार दिशी तो चारिआडे मेघ पूरा अंधार पानी पूरा जोर सोर वर्षा पवन सागर मिसिक तो सांग मैंने आम अच्छी यही फील्ड भात जो जमी चाष कर से जमी चाष पाखे अच्छी आउ बर्तमान ये मंथा स्टार्ट हो गला जस्ट माने 5 मिनट भितर आठी आसिक मुझे देखुची चारिआडे पूरा अंधार कर पूरा मेघ ढांकी देकर वर्षा जोर आर पवन बहीकर आस तो फ्रेंड्स देखु आपण मैंने कौ जगार केमी कहा एरिया रे केते प्रभाव पड़ी केते परिमाण बेगर माने पवन आसुची बहुची आ वर्षा केते होची निश्चय कमेंट माध्यम जानतु तो जानतु आकु जीवा आकु जाई करी आमे आगे गोटे घर अच्छी छोटिया आमर जो जमी साइड रे गोटे कुड़िया बना अछि से कुड़िया पाखरे जाई करी आमे सेठी रहिबा लुचि कर काहे ना वर्षा बहुत परिमाण रे प्रभाव माने मंथार प्रभावटा बहुत माने प्रेसर हवा पाई माने न्यूज रे मध्य सुनुछु बहुत बेगर मध्य पवन बहिबो बोली माने जगह को सुना जाउची आज पर्यंत न्यूज रे प्रत्येक लोक माने मध्य न्यूज देखि जानि पारचती तो वर्तमान आमे बहुत स्पीड रे अछि बोले हम स्पीड रे टिके पलोचु से बाहर जीवा कुड़िया हमर कुड़िया रे भी टीण छप रही छे आ से टीण को ई मंथा न उड़ो से टिके आमे चेष्टा करबा जाई कर से जगह रे लुचि कर रहबा तापर देखिबा वर्षा माने मंथार लघुचाप वर्षाटा प्रभाव केते परिमाण रोची तो देखुथिबे वर्तमान जोर रे पले आसला हम दौड़ी दौड़ी पलोचु आ वर्तमान से पूरा जोर स्पीड रे पले आसी तो हम दौड़ी के पले आसनु ये देखंतु ये हमर कुड़िया अछि छोटिया जो उसकी जमी पाखरे गोटे छोटिया कुड़िया बनछु हम गोटे वर्षा किंबा को अन्य प्रकार को प्रभावटा हुए ताहेले हम रहिबा पाई गोटे सुविधा किंबा को जिनिसटा बुझे सुविधा बोली आम ये आसिक रहीचु तो फ्रेंड्स चलतु वीडियोटा लगे रहतु मंथा केते परिमाण चलुची तो फ्रेंड्स देखुथिबे वर्तमान मंथार वर्षाटा स्टार्ट हो गला आउ पवन मध्य बेग रे चलीची आम वर्तमान ए जगह रे रहीचु आउ वर्षा पूरा एते स्पीड रे वर्षा आसला माने जेमती प्रकार वर्षा प्रत्येक जगह को माने माड़ी की चली जाउची आउ को जगह रे धान कटा चलीची तो को जगह रे कोपा माने फुटी जाईची तार फूल काढिबा पई लोक व्यस्त थिले किंतु वर्षा रे अनेक प्रकार चाष ओदा हो जाईची तो फ्रेंड्स आम एटी रही एटी रहा पर चारिआडे पूरा घेरी कर वर्षाटा माने घेरी कर जाउची तो वर्तमान ए जगह देखुए केते परिमाण वर्षा होची आ पवन मध्य देखुछ केते बेग रे होची पवन मध्य स्पीड रे चलीची तो फ्रेंड्स आम आज मंथार जो प्रभावटा कलाहांडी रे प्रवेश कला पर आम मध्य देखि पारलु जे मंथार वर्षा लघुचाप किछि माने अंश आसी आकु मध्य अच्छी मेन जोटा कि 29 तारीख दिन बहुत परिमाण वर्षा आउ देखु पारे धीरे धीरे वर्षाटा पूरी स्पीड चली तो चलतु आम आउ देखी आउ धीरे 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 पूरा जोर वर्षा होची और पूरा सबुआडे ढांकी कर जबरदस्त वर्षा होची तो फ्रेंड्स प्रत्येक जगह चाष होती प्रत्येक जगह चाष होची आउ धान काटिबार लोक मध्य आरंभ करचंती आउ लोकंकर अनेक प्रकार जिनिस माने करिवार आरंभ करचंती किंतु एई लघुचाप वर्षाटा प्रत्येक चाषी को टिके हैरान कर देछि तो आमर मध्य चाष अछि हमको मध्य हैरान कर देछि तो फ्रेंड्स देख पारथुवे गोटे 15 मिनिट होगा 15-20 मिनिट होगा एमती एक वर्षा चली आ वर्षा केते परिमाण रोचे निश्चय आपण माने वीडियो माने जानि परथिबे तो देखंतु वीडियो रे आगे हंतु
ଆଉ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କିମ୍ବା କେଉଁଟାକ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଜାଗାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ତ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଜାଗା ବନ୍ଦ ରହିଛି କାହିଁକି ନା এই ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପର ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ 3 ଦିନ ନା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଲା ମନ୍ଥା ଆଉ ମାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ଏପଟରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଲୁଚିରେ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପୁରା ଲଘୁଚାପ ମନ୍ଥାର ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏପଟରୁ ଆଉ ଏପଟରୁ ମାଡ଼ିକି ସେପଟେ ଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମେଘ ପୁରା କେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମେଘ ଯେମିତି ସିଆଡ଼ରୁ ମନ୍ଥା ବର୍ଷା ଯେମିତିକି ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର କରି ପୁରା ଜମି ଯାକ ସବୁ ଓଦା, ଧାନ ଯାକ ସବୁ ଓଦା। ଏପଟେ ଧାନ କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କାଟୁଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଥିଲା, ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ସବୁ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ପୁରା ଡରିକି ଲୁଚିକି ଆଇଲେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରହିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এই ମନ୍ଥା କୁଆଡ଼େ କେମିତି ମାଡ଼ିକିରି ଗଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସାଇଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଏରିଆ ଭିତରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ମନ୍ଥାର ଲଘୁଚାପ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଲଘୁଚାପଟା ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭରପୁର ଜମି ଯାକ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ପାଣି ଭରିଯିବ ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ହେଲା ନାହିଁ, ଆସିଲା ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଲା। ତ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ମାନେ ବର୍ଷାଟା ଲାଗି ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ଥାର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାଟା ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଥା ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ବର୍ଷା ମନ୍ଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଗଲା ଯୋଉଟା କି ଫନି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗଲା। ତ ଏମିତି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନୂଆ ନା ଆସୁଛି ଏ ବର୍ଷ 2025ର ମନ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।